Kana bitaw mga tawo nga mga salbahis kaayo. Dahil mabasla nimo pa-feeling victim dayon paron ingnon nga sila mo'y biktima. Dayon ingnon dayon ka karon nga ikaw mo'y maot og bati kay batasan. Kapag yung mga hulagway oy. Kanang ingon-ingon nila nga og batuon kag pan, balusi pud og batuon ka og bato, balusi og pan. Pwede naman pud pan. Pero katong binangkal. Sige. Magbatuan na ita. Pagtuon ninyo na ako diri, ha? Charot. Bitaw no, katong magsige-yama ana nga maot kog batasan. Yes, maot kog batasan, pero way lain akong istorya sa inyo. Maot kog batasan sa mga taong maot og batasan nako. Ilisod po magbinutan ko nimo maot kog batasan sa ako. Na, dili mo ko santos dire. Sa amo na nimo tawo ra man jud ko. Mubati man jud ko kamaldita. Ug gimautan ka sa akong batasan, mas maot kag now. Ay, tsare. Mas maot kag batasan. Wow.